काली मंदिर रे जाई प्रवेश देखिला से तार हुआ तो उड़िला रे शहे आठवे सजनी रे शहे आठवे सजनी रे शहे आठवे सजनी माँ काली को गोरे बंधा चौकी होई रे शहे आठवे सजनी रे शहे आठवे सजनी फूलमाला टपा गया नहीं पड़ेगला माँ काली को आगे 108 मेष मेढा बंधाई समस्त बेकर फूलमाल नयन रु नीर धार धार छुटी चली चाहूँ से देखीदेला माँ सबरी मातृ जातीय अंतर तरई गला पचाला सेवक महाशय माँ कहीं कहल डाकुच कहीं ए माँ काली कागरे 108 मेषा मेढा कहीं बंधाई तम बापा करिछंती पण तम बापा ना रूपापा तम बापा हां तम बापा करिछंती पण तमे जे दिन करबो बराबर अच्छा सेई दिन ए मेष तक होइबे हन हमकु अछि भोजी की निमंत्रण हमें तो अनेक बसु से खाइबु माँ बळी खाउची माँ बळी खाने की खाइला को शास्त्र कहे तम बापा माँ बळी खाउची आज्ञा माँ खाउनी बळी बळी प्रथा प्राय अष्टमी दिन आज्ञा बळी पकोचे विभिन्न प्रकार नाही कि मेष बळी पडुची छेली बळी पडुची पंडा बळी पडुची ये बळी प्रथाटा आज्ञा नु आदौडा फूल ये तो कहीं स्वीकार करिवेनी काहे कि ना जीवे दया नामरे विश्वास हां ये बळी आपण देखिए बडंबा नरसिंह बडंबा भट्टारिका हां कोटा पंडा बळी पडुथला हां पडुची तो 50 वर्ष लागा बंद होला एटा बंद हो गेलानी कोन क्षति ताकर आनी के देई बनातली बंद कर उत्तरायणी ठाकुराणी हां एते बळी पडुथला जे रक्त लगी छुटुथला हां कोन बळी प्रथा बंद सेटा बंद हे छी कोन हे छी हां एई देखंतु बाकी चर्चिका गया बळी बंद से बंद बाट हुआ सुनी भूल पाखरे बळी प्रथा बंद तारिणी आज्ञा बळी बंद हां बुलुछंती के कहिला बळी हानिया पई हां आपण माने पुरोहित को कहंती ना हां पुरोहित अष्टमी दिन रे आज्ञा चंडी पाठ कलो बाबा की गुण ये बळी ऊपर पड़ी आज्ञा बळी ऊपर हां चंडी कौन कहला जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जा देवी भूत बोले शरीर हां सर्वभूतेषु प्रत्येक जीव रे अछि मां ऊपर अछि हां थरे आज्ञा चिंता करिवे हां को माटा बळी पड़िला को माटा खाइला हां सत कथा अछि मनुश्रुति कहले बोले अहिंसया च भूताना कौन सी शरीरधारी प्रति हिंसा करना ना बाया गीता बाया क्यों जीवे हिंसा न कर जानो से तोरा जीव प्रति हिंसा करना जाने सी तोरी अंश गोटे जगार आम समस्ते गोटे जगह भीम भाई कहले नहीं दान ध्यान नहीं जप तप नहीं तीर्थ व्रत नीति नाम ब्रह्मे विहरी पारिले नीति नाम ब्रह्मे विहरी पारिले नीति नाम ब्रह्मे विहरी पारिले जीवरे मोक्ष किए छबे ब्रह्मर जन्म हे छबे ब्रह्मर जन्म ब्रह्म के नहीं बिना बिना छबे ब्रह्मर जन्म से एक करू अनेक ए अच्छा लक्ष्य करिया सेति कि नुह कोन आपण मानकर मनुश्रुति मनु से कौन कहले बोले अनुमता विश्वसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्करता चोपहरता च खादका चेति घातका 8 जन दोषी जीव हत्या कले 8 जन अनुमता जी अनुमति दिए 1 बिकिवा वाला 2 किनिवा वाला 3 हानिवा वाला 4 भाग करिया वाला 5 रांधिवा वाला 6
बाढ़िया वाला खाइबा वाला एटी 8 8 8 8 गोटे जीवबद्ध कले हाँ आज्ञा 8 जन दोषी होती हाँ हाँ फेर से मनुस्मृति आज्ञा प्रक्षिप्त कौन प्रक्षिप्त कौन न मांस भक्षणे दोष हाँ। न मैद्ये नच मैथुने जेतेबेले आज्ञा बाम मारिकी आसिले एमिति केमिति सेमिति ହେଲା पंचमकार पूजा को करिदेले हाँ हाँ एठी सिना करिदेले हाँ। तापरे कहले निवृत्तिस्तु महा प्रभुषि रेता रेषा विषय निवृत्तस्तु महाफला महाफला निवृत्ति रहिबा हाँ आज्ञा महाफल ये हाँ। नहीं कि आज्ञा जीवबद्ध करवा कथा हाँ। कौन सी शास्त्र आज्ञा नहीं। ए कथा नहीं हाँ, हाँ। आपण देखिबे हाँ। समस्ते गोटिया ब्रह्मरु आसीछे हाँ। मां सबरी देखिला मु सिना 108 हाँ ए बरबरण कले धीरे 108 आज्ञा जीव बळी बड़ी पड़ी पड़िबे मां कहिला मुझे बरबरण न करिवि न करिवे माने सब बंची जिवे 108 जीव बंची जिवे बंची जिवे आज भीम भई कहलेनी कौन? बोला प्राणी कार तो दुख प्रमित देखो देखो केला ये मो जीवन पछे न से पड़ी थाउ जगत उधार हे जीव जगतर दुख देखिले किए सही के सहिब मो जीव पछे नरकरे पड़ी नरकरे पड़ू ए जगत उद्धार उधार हेउ मां सबरी कहिला हाँ। मोर बरबरण करबा दरकार नहीं ना। ए 108 जीव पूरा समस्त बंची जीवे हाँ हाँ कौन कला कौन धरी धरी थिबा फूल माଳ छिंडाई रंगीला हो जे सिंगीला जोता भरी कूड़े कूड़े धीरे धरी गला हो फूल वाला को छिंडे देला चलिला गोदावरी कुले कुले मां सौरी पली चलिला बहु दूर को देखि देला उते सुंदर आश्रम आश्रम सुंदर आश्रम 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 रे अहिंसा अहिंसा हिंसा नहीं नहीं हम कहले नी बोले बैरी हिंसा तो ही भक्त होत गोविंद बैरी समिति आउ सियारे जाओ ना अहिंसा हाँ मां सबरी भाबिला अरे समाज रे केते घृण्य कर्म जीवबद्ध ये दुर्बल उपरे सबलर प्रहार हाँ। आज्ञा भावंत थरे जी लिखिला मेंढाटे बळी पड़िबो हाँ। ए छेलीटे बळी पड़िबो हाँ। कोंडाटे बळी पड़िबो हाँ। काई से लिखिलेनी गोटे सिंह बळी पड़िबो गोटे हाथी बळी पड़ियो दास बाबू से लिखि दाते गोटे गोटे बाघुटे बळी गोटे पड़िबो बाकुटे बळी खाई जीवो हां जुहालाल सा हां एइथि पई आज्ञा लक्ष्य रखिबे तेरे छाड़ तक से बड़ी कथा नुहे देखी आश्रम टी आज्ञा कहार कहार आश्रम कुलपति आज्ञा होछनी मतंग ऋषि हां 108 ब्राह्मण पुओ को आज्ञा ब्रह्म विद्या शिक्षा दउछनी एला हां कोडा मां सबरी बाहर रहिला आश्रम बाहर एला तेले राती हुए ओटे हां 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 से तो पानी है क्या हां आज्ञा हां आज्ञा कौन कले कौन हां तळे ना आज्ञा नमस्कार नाणो बाबू कोन हां 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 पाट बदली की राहु खाता हां 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 ठीक है एठी लक्ष्य करबे आज्ञा हां कोन कला कोन ए राती थिबो हां आसम के उठे पहरा धरि के उलेई दो हां फल फूल नै कि थोई दबो हां ए परि जे तोले 3-4 दिन गला गला गुरु मतंग ऋषि कहिले आश्रम मार्जन करूछि किए ये फूल फल थौछि किए सब 108 ब्राह्मण पुओ शिष्य मना कले नाही करि दे हां अच्छा हो देखिबा देखिबा सेई दिन राती रे तेरे जगी रहिले हां हां जते बेले निश्चर धरासी होइला बहन कर्म करिबा कुमा सबरी गला जान आश्रम मार्जन केने फरा करी देला फूल फल नेई एने धीरे रखी देला ए समय बाहरिले परा मुनि बड़ ये नारी आश्रम रे करुए समाचार मतंग ऋषि लुचि थिले अरे मा अरे तू किए गुरुदेव हाँ मुई होछि अनार्या सबरी कन्या अनार्या सबरी कन्या मो नाटी होछि मा सबरी माँ सबरी हां गुरुदेव एठी काई के गुरुदेव हाँ आसीछि किछिटा विद्या अध्ययन करि विद्या अध्ययन हां गुरुदेव तो बयस तो तू नबजुबा जाने गुरुदेव हाँ चिंतामणि भांति लिखिले कौन? बोले मानव हृदय जौवन कालो जन्माए जे अंधकार आए 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 सत सूर्य करे सुधान घुटोई निगिर तम सकाळ
ଯେତେବେଳେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଯୌବନ ଆସେ ହଁ ଖାଲ ଖଣ ମାରି ଚାଲିବ ଏତେ ଉନ୍ଦା ହଁ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭେଦ କରିପାରିବେନି ନା ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁ ସଂଯମ ନାହିଁ ପାରିବୁ ହୋଇପାରିବ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ଇଏ ଛୋଟ ଇଏ ବଡ ହଁ ଇଏ ମୂର୍ଖ ଇଏ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଏତେ ନାହିଁ ନା ଆଁ? ନା ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଏ କଥା ରହିବ ହଁ ବ୍ୟାଧସ୍ୟା ଚରଣଂ ଧ୍ରୁବସ୍ୟ च ବୟ ବିଦ୍ୟା ଗଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ କା ପୂଜାୟା କିମୁ ନାମ ରୂପମଧିକଂ କିନ୍ତେ ସୁଦାମ୍ନ ଧନ ବଂଶକୋ ବିଦୁରସ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ପତେ ରୁଗ୍ରେଶ କିଂ ପୌରୁଷ ଭକ୍ତ୍ୟାସ୍ତୁଷ୍ୟତି କେବଳଂ ନଚ ଗୁଣା ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ନାହିଁ ନା ମା ସବରୀ କହିଲା ମୁଁ ସଂଯମ ନା ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ରହିଲା ମା ସବରୀ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ 108 ଶିଷ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଆରେ ଏଟା ଅନବଦ୍ୟା ରୂପ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲାଣି ଆରେ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ କଜପ କତପ କୋଉଠି ରହିବ କୋଉଠି ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ନାରୀ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବନି ତାକୁ ଆମ ପାଲାବାଲା ମାନେ ଆହୁରି କଦର୍ଥ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ସେଇଟା କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ 25 ରୁ 50 ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହସ୍ଥ 50 ରୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଭିତରେ ରହିଲା ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ହଁ ସେଠି ନାରୀ ସେଠି ରହିଲେ କି ହଁ ସେ ନାରୀ ଦେଖିଲା କି ନା ଦେଖିଲା କି ନା ପଢିଲା ପାଠ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇଲା ପଢିଲା ସିନା ହଁ ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ପଠେଇଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୋଲେ ଯା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଗେ କରିବୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟଟି ଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲା ଭିକ୍ଷାନ୍ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ମା ଗୃହ କର୍ମରେ କଣ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲେ ଝିଅ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଦେଇଦେ ନେଇ ଦେଇ ଦେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଯୁବତୀ ଝିଅ ଗଲା ଇଏ ତ ଦେଖିନେଇ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଦେଖିନେଇ ହଠାତ୍ ବୋଲା ତୁମ ବକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରେ କଣ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ହଁ ଝିଅଟା ପଳେଇଗଲା ପଳେଇଲା ଯାଇ ମାକୁ କହିଲା କହିଲା ମା ଆସିଲା ଦବା ପାଇଁ ହଁ ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଇଏ କହିଲା ଦେଖିଲା। ତମର ଛାତିରେ କଣ ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି ମା ସେତିକିବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ବୋଲା ତମେ ଜାଣିଛ କଣ? ଇଏ କେତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହବ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ଆହାର ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଗେ ଥୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ତାପରେ ପିଣ୍ଡ ରଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବିଦେଲା ଯୁବକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲା ବୋଲେ କେତେବେଳେ ଝିଅଟା ବାହା ହବ ବାହା ହବ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆହାର ରଖିଲେ ରଖିଲେ ସେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ରଖିନାହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ତା ଚିନ୍ତା ମମ ଜୀବନେ ଯଦି ହରି ବିଶ୍ୱମ୍ଭରେ ଝିଅତେ କ୍ୱଚିଦର ଭକ ଜନନ୍ୟା ସ୍ତନ୍ୟଂ কথଂ ନୁ ଶରତ୍ ଇତ୍ୟାଲୋଚ୍ୟ ମୁହୁରୁ ମୁହୁରୁ ଯଦୁପତେ ଜଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ କେବଳଂ ତ୍ୱତ୍ପାଦାମ୍ବୁଜ ଯୁଗଳେନ ସତତଂ କାଳୋ ମୟା ନିୟତେ ବୋଲା ଯଦିଓ ଭଗବାନ କ୍ୱଚିତ କେତେବେଳେ ଓର ଭକ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ହଁ ହଁ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆହାର ରଖିଲେ ରଖିଲେ ଇତ୍ୟାଲୋଚ୍ୟ ଇତି ବାରମ୍ବାର ମୁହୁର୍ମୁହ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁ ବୋଲେ କିରେ ଭିକ୍ଷା କାହିଁ ଭିକ୍ଷା କାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅ କେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହବ ଆଜିଠୁ ଭଗବାନ ତା ବକ୍ଷରେ ଆହାର ରଖିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ହଁ, ହଁ। ମୋ ପାଇଁ କଣ ସେ ରଖିନି ରଖିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାବିଲେ ବୋଲେ ଠିକ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ହେଇଛି ଠିକ ସଜ୍ଜନ ହଁ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହିଲି କାହିଁ କହିଲେ? ଇଏ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଭାବିଲେ ଏମାନେ ହଁ। ମା ସବରିକି ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ହଁ, ହଁ। ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକି ନେଲେ ହଁ, ହଁ। ଫଳମୂଳ ଆହରଣରେ 108 ଶିଷ୍ୟ ମାରିଲେ ଯାହାର ବଳ ଯେତିକି 108 ବିଧା ବାଜିଲା ମା ସବରୀ କହୁଛି ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବୋଲନ୍ତେ କି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଗୁରୁ ଗୁ ବୋଲନ୍ତେ କି ଗୁଣାତୀତ ରୂପ ବର୍ଜିତ ସେ ଗୁରୁ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହ ମୋତଂ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଆଜ୍ଞା 108ଟା ଫୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା ପରିକା ମା ସବରୀ ଦେହ ଲାଗେ ଆଉ କ୍ଷୀରବର ସାମନ୍ତ ମାନେ ମୋ ଶୁଣିବେ ଦେଇ ମନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଳ ରକ୍ତ
108 ଶିଷ୍ୟ ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ରକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ପାଲଟି ଥିଲା ଏ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ତମେ 3 ପ୍ରକାର ଚଷମା ଧରି ଦେଖିବ ଦଳେ ଲାଲ ଚଷମା ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ହୋରି ଖେଳ କରିବା ଦଳେ କଳା ଚଷମା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା କଳା ଆଖିରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି ଦଳେ ଧଳା ଚଷମା ଧରି ଦୁନିଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଧଳା ଆଖି ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ଯଥା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଜୀବନ ଦେଖିବୁ କେତେଟା ସଂସାରରେ ଭଲ ଲୋକ କେତେଟା ମନ୍ଦ ଲୋକ ଦୁର୍ଯୋଧନ ବୁଲି ଆସିଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ଚୋର ଖଣ୍ଡ ବଦମାସ ସବୁ ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆସିଲେ କେତେଟା ଭଲ ଲୋକ କେତେଟା ମନ୍ଦ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କଣ ନିଜେ ଭଲ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ ଭଲ ଯିଏ ନିଜେ ଖରାପ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ ଖରାପ କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ ମା ସବରୀକି ମାରିଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା 108 ପଳେଇ ଗଲେ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମା ସବରୀକି ଡାକି ନେଇ ମାର ମାରିଛୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଏଇ ସମୟରେ ମା ସବରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଗୁରୁ ପଚାରି ଦେଲେ ବୋଲେ ମା ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସାନ ଭଉଣୀ କି ଗେଲେରେ ବିଧାଇ ଚାପୁଡେ ମାରିଥାନ୍ତି ସାଉଳିକି ଚୋପାଟା ଛଡେଇଦେଲା 108 ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ ତେଣୁ ପମ୍ପା ମନ ତ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଦେଖିଲେ ନିର୍ମଳ ସ୍ନାନ କଲେ ପଳେଇ ଗଲେ ମା ସବରୀ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ମତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ ବୋଲେ ମା ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଦେଖିବୁ ତୁ 50,000 ବର୍ଷ ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଆସିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ମୋର ସମୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି କଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଦେଲେ ବୋଲେ ନେ ୟାକୁ ପଢିବୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ ଯୋଉଦିନ ଶେଷ ହବ ବିଶ୍ୱପିତା ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏଇଠି ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ମତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି କିଛି ଦିନ ପଳେଇ ଗଲାଣି ମା ସବରୀ ଦୈନିକ ଫୁଲ ତୋଳିବ ବାଟରେ ପକେଇବ ମୋ ଠାକୁର ୟାରି ଉପରେ ଆସିବେ ରାତି ପାଇଲେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବ ଆହୁରି ଗୁଡିଏ ଫୁଲ ତୋଳିବ ମୋ ଠାକୁର ଆସିବେ ଥର ଥର ହେଇ ବୁଢୀ ଏଇପରି ଲାଗିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ପଡିଗଲା ମନେ ପଡିଗଲା ଆରେ ମୁଁ ଭଜନ କଲି କୀର୍ତ୍ତନ ତ କଲିନି ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ ନଥିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ ଏଠି କହିଦେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ମହୀଶୂର ଦେଖିବେ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଗିନି ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ର ମହୀଶୂର ୟାକୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମଜିରାରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଗିନି ବା ଝଞ୍ଜାଳ ବା ତାଳ ମା ସବରୀ କହିଲା ମଜିରା ହବ କିଏ ରହସ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମଜିରା ହେଲା ମୋର ହସ୍ତର ପାପୁଲି ଉଦଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ କଲା ମଜିରା 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 କହୁ କହୁ ରାମଜି 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 ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୀତା କୋହରେ ଦେଇ ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମ ପଛରେ ଦେଖେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସବରୀ ଦେଖିଦେଲା ଶ୍ୟାମ ତାମର ସଦାମ ଶରୀର ମୁକୁଟ ପରିଧାନ ମୁନିଶିର ପାଣି ଚାପ ସର କଟି ତୁଣିର ନୌମି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ରାମଜି କୋମଳ ପକେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋମଳ ପଲ୍ଲବ ବସିଲେ ରାମ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଫଳ ଆଣିଥିଲା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି ଆଗ ତାକୁ ଚାଖିକିରି ଦଉଛି ଭଞ୍ଜ ଲେଖି ସମ୍ରାଟ ବୋଲେ ବିଦନ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ଶାଳ ବିଯୋଗ କଲେ ପଦ୍ମ ଅକ୍ଷନେତ୍ର ପଦ୍ମନେତ୍ର ରାମ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଦନ୍ତ କ୍ଷତ ନାହିଁ ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ସବରୀ କହୁଛି ଠାକୁର ଆଉ ଯୋଡେ ଖାଇଦିଅ ଦଉଛି ଆଜି ରାମ ଭାବିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲାବେଳେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମୋ ମା ମତେ କେତେ ଆଦର କରୁଥିଲା କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା ଏଇପରି ଯେତେବେଳେ ଫଳଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତୋର ମୋହର ବାଜି ନାହିଁ ତୋ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ ଏକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତତ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ଖାଇବା ବୋଲେ କଣ ମୋହର ଦନ୍ତକ୍ଷତ କାଇଁ
दस्खत कौन कौन लाल ये तो लगी नहीं ना ये कहीदे यही समय प्रेम लक्षण कर तो गोटे फल बढ़े लक्षण भाविले मुझे दासानुदास सी सेव्य सेवक बड़ भाई कहीपर गोटे अनारिया सबरी ता उच्छिष्ट खाऊ राम को अज्ञात फलटा को फिंगिदे समय दृष्टि पड़ी महासबर कि कल तुम्हें सुमित्रा आदि लक्षण कौन कला लक्षण तमें राम कठारू एत अधिक फलटा फिंगिदेल देउछि मु अभिशाप आज काले शक्ति अभिशाप दउछि बेल आसीबो रावण तुमको शक्तिघात कर राम थरीगले बोले एते बड़ अभिशाप क्या नहीं लंका जय करी माँ सबरी हसी देला काले से फल विशल्य करणी माँ सबरी कहला काले से फलटा हम विशल्य करणी से गोटाक लक्षण को क्षत जगह लगे लक्षण बचे यही समय राम जिते ये बाहर लक्षण को नहीं जावाई माँ सबरी कहला प्रभु तुम कथा मो कथाटा ना माँ तो कथा कौन जिते लक्षण को कहते राम कहीं आज्ञा राम से खाऊले से फल को दंत लगी लाल लगी राम कही लक्षण तू ताकू जानी जिते परशुराम शबर सेवा कला से माँ कालीर गोटे कला नहीं आसी माँ सब तेणु ता उच्छिष्ट मु खाइली लक्षण जानी नहीं माँ ताकू क्षमा कर क्षमा करदेले यही समय कहले बोले मो कथा माँ काली की तो सेवा करी मते पाई माँ काली कहते विश्व राम कहले हम नहीं त्रेतया जुग जीव राम अवतार द्वापर जुग जीव कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार पर मु देह छाड़ी नीलमाधव रूप को मु करी सज्जन माँ सबरी पड़े गला शबर पिता माता कहला ए माने आज आसी ये पर जन्म माँ सबरी जी सी हम ललिता आज परशुराम शबर जी विश्वास शबर ये रही आज्ञा पाइबे यार समाधान केमिति समाधान केवल आज्ञा भागवत भागवत दर्शन स्कंद रास पंचायत अनेक जन्मे तपकारी अनेक जन्म एमानकर तपस्या चलिबो जेमिति दंडकारण्यर मुनि मैंने तपस्या कर गोपी भाव को पाइले ठीक समाधानटा सैया और सज्जन एन समय हो आरी रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो कहिरे रखी कहिरे रखी रंग माटिलो चढ़ाई कुआर मुझे दीन जन शरण रक्षण दीन जन शरण रक्षण हरि बोला उड़ाउड़ी करताली जस्वर हे विश्व काल दूर हे
अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।